dre wala na snow. Di na mi makaagi sa kuan Chicago pare kani ang airport dool na to ditong airport. Oh, tay airpinda ko kayo. So kami maato dai mi sa another state of America. So in the state of Wisconsin. So shout out ni kuan akong friend nga nasa Wisconsin. Dili mi makakita karon kay kuan busy siya. Dayon ilan that's nice no. Dayon ikatulo na ni nga states among na manhian. Of course ang Illinois our home the place. Dayon ang Missouri ug ang kaning Wisconsin. Hope more states. Update still traveling, but we are near in Wisconsin. Ay. Wow. Maayo na lang kay wala snow. Time check is 6 o'clock in the evening. Welcome to the country in Kenosha, Wisconsin. So naana gyud mi diri. Ayoy ang windshield pangit man. Ay salamat maka-relax na mi diri. Country Inn and Suites by Radisson. The Radisson in Bacolod.